A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to this new session of our discussion on the parts of an essay. This session is also a continuity of your previous two sessions. Therefore, you may say that it is the third session on this topic, parts of an essay. But here you will find some good details to understand how to go ahead with different parts of your essay writing. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस हिस्से में, आज के सेशन के इस हिस्से में हम कुछ नई चीज़ें एक मिसाल के ज़रिए से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि मज़मून के हिस्से जो हैं वो क्या होते हैं। अगरचे हम इन पर बड़ी तफसीली बात जो है वो पिछले गुज़श्ता दोनों सेशंस में कर चुके हैं, तो आइए ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में, सादा अंदाज में, इट इज़ ए वेरी वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड हाउ मैनी पार्ट्स एन ऐसे हैज़। देखिए, जैसे कि यहाँ पहली ही हिस्से में it has been divided into three portions. They are very elaborately hinted upon: introduction, body paragraphs, and conclusion. Dear students, in this portion we will have a very brief overview of the essay and its portions and parts. The bifurcation here is given for the sake of revision. Introduction. What is an essay? An essay is a piece of writing that usually has 5 or more paragraphs. An essay is written about one topic that has several main points. The main points are introduced in an introductory paragraph and supported in body paragraphs. The conclusion is the last paragraph indeed, and this bifurcation has been indicated below in shape of a graph. Essay, the title, then introduction, body paragraph 1, body paragraph 2, body paragraph 3 or 4, then the last paragraph, that is the conclusion itself. बेटे, यहाँ इस हिस्से में ऐसे का सरसरी जायज़ा पेश किया गया है और इसके जो 3 बुनियादी अज्जा हैं, हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, उनको एक रिवीजन दी गई है। जैसा कि आप और मैं पहले ही ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि भाई एक मज़मून जो है वो एक पीस ऑफ राइटिंग है जो अमूमी तौर पर 4-5 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल होता है, और ये एक सिंगल ओरिएंटेड टॉपिक या किसी एक ही मौजू से मुतल्लिक़ एक मज़मून होता है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के मेन पॉइंट्स का अहाता करता है। और ये जो मेन पॉइंट्स होते हैं, अमूमी तौर पर इनको जो है वो इंट्रोडक्शन ही में मुतारफ़ करवा दिया जाता है, और इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के जो मेन पॉइंट्स हैं उनके गिर्द जो है बॉडी पैराग्राफ्स का ताना बाना बुना जाता है, और फिर आखिर में जो है वो हम कंक्लूजन के पैराग्राफ को जो है वो इंसर्ट करते हैं। Dear students, in this portion we have an overview of an essay in shape of a detailed discussion, that is the hints to clear the idea further. Look at this diagram type of sketch. Introduction is put in the beginning or right up on the essay, that is general statements and information about the topic. Containing an introduction contains general information and general statements about the topic. Thesis statement lists the main ideas in the essay. तो बेटे, ये इंट्रोडक्शन जो है वो पैराग्राफ्स के ऊपर, दरमियानी पैराग्राफ्स के ऊपर शुरू में जो है वो लिखी जाती है, जो पहले ही हम बेहद तफसील से इस पर बात कर चुके हैं कि जो हुक वाले सेंटेंसेस हैं वो होते हैं, इसमें बैकग्राउंड आइडिया होता है और किसी मौजू का बैकग्राउंड पेश किया जाता है, डेफिनेशन दी जाती है,
मालूमात दी जाती हैं, लेकिन इनको मेन आइडिया की शक्ल में जो है वो मुख्तलिफ जो है वो हिंट्स की शक्ल में जो है वो यहाँ लिखा जाता है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा हिस्सा, जिसे हम अपने मजमून का मरकज़ी हिस्सा कहते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट पैराग्राफ्स रिटन after that introductory paragraph. They are called body paragraphs. Body paragraph 1, 2, 3, 4 or 5, whatever the number of these paragraphs is. Body paragraphs support the main ideas of the thesis statement. जो मरकज़ी ख्याल है आपके मजमून का, उसकी ये जो है वो सपोर्ट करते हैं। ये बॉडी पैराग्राफ्स जो होते हैं, एक एक पॉइंट को लेकर एक एक पैराग्राफ जो वो तख्लीक किया जाता है। बाज़ औक़ात एक पैराग्राफ में 2 पॉइंट भी होते हैं। बिगिन विद टॉपिक सेंटेंसेस, और ये अमूमी तौर पर जो है ओपनिंग सेंटेंस जो है वो टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। उसके ज़रिए से हम अपने जो है वो एक एक आइडिया को क्लैरिफाई करते चले जाते हैं। फिर इसमें मालूमात मज़ीद रखी जाती हैं, डिटेल्स दी जाती हैं, और इस तरह से डिस्कशन जो है वो हमारी उस मौजू पर आगे बढ़ती चलती जाती है। और आखिर में फिर हम सबसे नीचे कंक्लूजन का पैराग्राफ रखते हैं, जो ब्रीफ समरी होती है इन तमाम मेन पॉइंट्स की, जो कि हम पूरे मजमून में डिस्कस कर चुके होते हैं। वो तमाम ख्यालात जो हमने एक्सप्रेस किए हैं पूरे मजमून के अंदर, उनका एक खुलासा, उनका एक टोटल सम जो है कंक्लूजन की शक्ल में जो है वो हम आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं। In this portion, dear students, the same idea of the main parts of the essay has been clarified through an example in culinary terms. जैसे आप आम ज़िंदगी में बेटे ये बर्गर और सैंडविच या हैम बर्गर वगैरह देखते हैं, ये खाते हैं, टेस्टी होते हैं ना, तो इस वजह से इसकी मिसाल ली गई है समझाने के लिए कि ये देखिए ऐसे की भी यही सूरत है कि जैसे ये अपर लेयर में जो होता है ना ब्रेड, किसी बर्गर के या सैंडविच के या हैम बर्गर के, वो अपर लेयर आपको पता है इंट्रोडक्टरी होती है, और उसको टॉप बन की शक्ल में जैसे बर्गर में होता है। तो इसके बाद जो है दरमियान में जो है वो बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, और ये बॉडी पैराग्राफ्स आपको पता है जैसे बर्गर वगैरह में मीट होता है, बाकी मसाला जात होते हैं, एंड इट इज़ स्पाइसी, इट इज़ ए स्पाइसी, रिमेंबर द वर्ड, इट इज़ ए स्पाइसी sumptuous tasty type of portion that consists of different layers. तो आपको पता है सैंडविच में या बर्गर में भी जो है वो लेयर्स होती हैं, तो जो अपर लेयर होती है वो हमें टेस्ट, हमारी ज़ुबान को, हमारी दांतों को मुतारफ़ करवाती है इंट्रोडक्शन की शक्ल में, और फिर नीचे जो है वो ये इसका असल मटेरियल जो है वो नीचे से दरमियान में पैराग्राफ्स की शक्ल में हमें मिलता है, जैसे ये होता है। तो कंक्लूजन जो है वो उसका वो जो बॉटम एंड है नीचे, फिर वो आपको पता है दोबारा से वो ब्रेड आपको मिलती है। तो गोया ये जो है दरमियान वाले पोर्शन जो हैं वो कनेक्शन फ्राहम करते हैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के दरमियान। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल टू क्लैरिफाई द आइडिया। तो बच्चे समझ गए हैं मेरा ख्याल आप कि ये भी मिसाल जो है वो ज़रा ली गई है आपको ज़रा अट्रैक्ट करने के लिए, कि आपको ये याद रहे कि ये भाई जैसे ये हम एक क्यूलरी टर्म्स में खाने पीने के सामान के हिसाब से जो है वो चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं, तो जस्ट लाइक अ हैमबर्गर और सैंडविच और अ बर्गर, एन essay has got different layers of thought which are presented in shape of paragraphs. The introductory paragraph, then the main body paragraphs, then the conclusion. The discussion here is about now the introduction. What is an introduction? Although you people are now well aware what an introduction of an essay is because of our discussion in the previous 2 sessions. However, it has been further elaborated here. An introductory paragraph is the first paragraph in an essay, and it is very simple to understand. It contains mostly 2 portions, or it can be divided further into 2 parts. जो मुतारफ़ करवाने वाला मज़मून का हिस्सा है बेटे, तारफ़ी जो हिस्सा है, तारफ़ी जो हमारा पैराग्राफ है,
اس کو مزید جو ہے وہ ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک کو ہم جنرل اسٹیٹمنٹس کہتے ہیں, دوسرے کو تھیسس اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. A few sentences about your subject that catch the attention of your reader is called the general statements or the hooking sentences, attractive sentences. Then comes the main theme. One sentence that tells your reader the main points of your topic and states the overall plan. That is the main idea. وہ جو مین سٹرنگ ہے آپ کا جو تھیسس ہے اس کا کہ آپ کس پلان کے تحت آگے بڑھیں گے, وہ جو آپ کا منصوبہ ہے ذہن میں, اس کو یہ جملے جو ہیں تھیسس اسٹیٹمنٹ کی شکل میں وہ انٹروڈکٹری حصے کے دوسرے پورشن میں جو ہے وہ بیان کریں گے. دس از ناٹ اے ڈیٹیل, یو نو ویری ویل, دیز آر جسٹ ہنٹس اباؤٹ دا اپ کمنگ مٹیریل ان دا ایسے. جو آنے والا مواد ہے اس کو گویا یہ ایک ہنٹ فراہم کرتے ہیں, ہمارے لیے پاتھ وے کا کام دیتے ہیں. تو انٹروڈکشن میں بی کالڈ اے ٹاور آف لائٹ فار دا ریسٹ آف دا ایسے. انٹروڈکشن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مینار نور کی طرح سے ہوتی ہے ہمارے باقی کے مضمون کے حصوں کے لیے. تو یہ راستہ دکھاتی ہے. اٹ انلائٹنز اور وے ٹو گو اہیڈ ٹو دا ریسٹ آف دا ایسے. باقی مادہ مضمون میں سے گزرنے کے لیے یہ ہمارے لیے پاتھ وے کا تعین کرتی ہے اور ہم پھر آگے جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. Dear students, then comes the second portion of your essay, and this is the main portion, that is the main body paragraphs. The body consists of one or more paragraphs following the introduction. دیکھیں ہم پابندی نہیں لگا سکتے کسی رائٹر کے پیراگرافس کی تعداد پر. یہ ہم عمومی طور پر کہتے ہیں کہ یہ 3-4 پیراگرافس پر مشتمل ہوگا, لیکن یہ بھی 5-6 پیراگراف بھی ہو سکتے ہیں جو انتہائی چھوٹے چھوٹے سے بھی ہوں, طویل بھی ہوں. آئیڈیاز کے حساب سے ہے, پوائنٹس کے حساب سے ہے. کئی مضمون اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ جو ہے وہ لینتھ میں, ڈیٹیل میں جو ہے وہ تشریح مانگتے ہیں. تو یہ گویا آپ کے مضمون کا تشریحی حصہ ہے, ایکسپلینیٹری پورشن ہے, جس میں اب آپ اپنی بات کی وضاحت کریں گے جو بات آپ نے انٹروڈکشن میں شروع کی تھی. Each paragraph supports the main idea of your essay by breaking it down into smaller ideas or sub topics, that is to say. تو ہر پیراگراف جو ہوتا ہے یہاں مین باڈی کے اندر وہ آپ کے مرکزی خیال جو ہے اس سے منسلک ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں, پیراگرافس کی شکل میں آپ کے مین آئیڈیا کی تشریح کرتا چلا جاتا ہے یہ جو پیراگراف ہوتے ہیں. ایچ باڈی پیراگراف consists of a topic sentence and several supporting sentences. پہلے ہم کوئی ٹاپک سینٹینس جو ہے وہ لیتے ہیں جو پورے پیراگراف کی جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے, اور پھر ہم اس کی تفصیلات جو ہیں اس کی سپورٹ میں جو ہے وہ ڈیٹیلز جو ہیں آرگومنٹ اینڈ دین کاؤنٹر آرگومنٹ کی شکل میں جو وہ پیش کرتے چلے جاتے ہیں. ایک کنکلوژن سینٹینس ڈراز دا پیراگراف ٹوگیدر. پھر ہر پیراگراف کے آخر پر ایک جسے ہم نے ٹرانزیشنل سینٹینس کہا تھا وہ ضرور ہوتا ہے جو ہمیں اگلے پیراگراف کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے. اور اس طرح سے پیراگرافز آپس میں ایک کوہیسو ہول کی طرح, ایک مجموعی جو ہے وہ تاثر ان کا جو ہے وہ ابھرتا ہے, لنک بنتا چلا جاتا ہے, خیالات کے تسلسل کا جو ہے ہمیں احساس ہوتا ہے. Dear students, then comes the last portion of our essay, and this is the conclusion. Surely the conclusion paragraph is the last paragraph in the essay. It completes the essay by summarizing or repeating the most important ideas of the essay. تو بیٹے یہ ہم پہلے ہی اس پر بڑی بات کر چکے ہیں کہ یہ بھی سمری ہوتی ہے یا ریویژن ہوتی ہے پورے مضمون کے مرکزی خیال کی. The conclusion can also include an opinion, a prediction or a solution to a problem or a topic or an issue. تو یہ جو کنکلوژن ہے کہ اس میں آپ کی رائے بھی ہو سکتی ہے, آپ کی کوئی پیش گوئی کسی موضوع پر, کسی مسئلے کے حل کی کوئی تجویز دینا چاہیں, کوئی ایڈوائس دینا چاہیں, کوئی سجیشن ہو, تو یہ بیٹے اس کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. تو یہ بھی کنکلوژن کا حصہ ہی ہوتی ہیں. تو فار دا سیک آف کنکلوڈنگ دس پورشن آف آور ڈسکشن, دا سیم sequence has been given below: introduction plus body paragraphs and then the conclusion in the end. Dear students, now we come on to the first example of the parts of an essay.
آپ کو سمجھانے کے لیے بیٹے یہاں ایک انتہائی مختصر قسم کا مضمون جو ہے وہ کسی کی تحریر ہے یہ، تو اس کو یہاں جو ہے وہ ایک مثال کے طور پر جو ہے وہ یہاں لیا گیا ہے۔ یہ ایکسپوزیٹری پرسنل قسم کا ایسے ہے، اور نان فارمل جسے کہتے ہیں انفارمل، اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے ایسے کی۔ دیکھیں بیٹے، یہ ایک مجموعی مضمون کے کچھ 2 حصے جو ہیں، انہیں انٹروڈکٹری حصہ جو ہے وہ ہم کیسے بناتے ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو ہے یہاں دی گئی ہے۔ ویریشنز ہوتی ہیں موضوع کے اعتبار سے، تو یہاں جو ہے وہ ایک پرسنل ایسے کی ایک چھوٹی سی مثال کو پیش کیا گیا ہے۔ جسٹ گو اہیڈ ود می، یو ول انڈرسٹینڈ، وی ول گو تھرو دا لائنز اونلی۔ آئیڈیا آپ کے ذہن میں انشاءاللہ کلیئر ہوتا چلا جائے گا۔ بہت آسان ایک پیراگراف کا سلیکشن کی گئی ہے۔ جنرل سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور تھیسس سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے، دیکھیں گے آپ اس فرق کو جملوں کے بناوٹ کے حساب سے۔ دیکھیں، گوئنگ ٹو اے نیو اسکول کین بی ایکسائٹنگ۔ دیکھیں پہلا جملہ کتنا اٹریکٹیو ہے، ہمارے گرپ میں لیتا ہے توجہ کو۔ بٹ فار این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ دا ایئرز آف ایجوکیشن ان اے ڈفرنٹ کنٹری کین بی ڈیفیکلٹ اینڈ ٹملٹوس۔ لیکن بھئی اگر آپ غیر ملک میں تعلیم حاصل کرنے جائیں تو وہ ایک زیادہ مشکل کام ہے ایک طالب علم کے لیے، ایکسائٹمنٹ سے بھی آگے نکل جاتا ہے کام۔ When I first arrived in the US to attend a university, I was overwhelmed and confused by everything new۔ قرب و جوار میں نئے ماحول، نئی چیزیں دیکھ کر پریشان ہوا میں۔ Fortunately, I met 3 very special friends who made a positive impact on my life during those years and helped me survive the trials of being a foreigner in a completely different educational system۔ But now دیکھیں بیٹے، پہلے 2 جملوں میں جو جرنل سٹیٹمنٹ ہے تھیسس سٹیٹمنٹ سے اوپر، وہ اس کو ہم نے ہوکنگ سنٹینس کے ذریعے جو ہے وہ پیش کیا لکھنے والے نے۔ اب نیچے جو ہے اس نے ہمیں بتا دیا کہ میرا تھیسس جو ہے نا، وہ میرے وہاں ملنے والے جو نئے دوست تھے جنہوں نے میری زندگی میں آسانیاں پیدا کیں، تعلیمی ماحول سے، وہاں کے کلچرل ماحول سے مجھے متعارف کروایا اور میری زندگی کو بہت مثبت اثر ڈالا میری زندگی پر۔ تو یہ گویا اگلا حصہ جو ہے مضمون کا سارے کا سارا میرا فوکس جو ہے ایز اے رائٹر وہ اسپیشل 3 فرینڈز پر ہوگا۔ تو یہ میرا گویا تھیسس ہے، یعنی مضمون کا پورے کا میرا پلان ہے جس کو میں نے یہاں اناؤنس کر دیا ہے۔ تو یہ بیٹے انٹروڈکشن بنانے کا ایک انداز ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹے ہم کچھ اور مثالیں لیں گے آپ کے امتحان کے اندر سے، جیسے عمومی طور پر ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے ٹاپکس کس طرح کے ہوتے ہیں، اور مائی نیشنل ہیرو، مائی ہابی، مائی ولیج، یہ اس طرح سے۔ تو کوئی جرنل سے کوئی 1-2 ٹاپکس لے کر انشاءاللہ ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے عملی طور پر، تاکہ آپ کو مزید جو ہے وہ آپ کی سوچ میں نکھار آ جائے اور آپ کی یہ جھجک جو ہے وہ لکھنے کی، مضمون نگاری کی، اسے دور کیا جا سکے اور آپ خود جو ہے وہ ایک مضمون، اچھا مضمون جو ہے تخلیق کرنے کے قابل ہو جائیں۔ Dear students, the example continues, but now only a single body paragraph has been taken to avoid the lengthy discussion۔ اب صرف بیٹے یہاں ایک باڈی پیراگراف جو ہے وہ لیا گیا ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس کے اندر ترتیب کیا ہوتی ہے۔ جو باتیں ہم اوپر کر چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں تھیریٹیکلی، ان کو اب عملی طور پر جاننے کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیں پہلے پیراگراف کے اندر اترتے ہیں۔ دیکھ بہت آسان سنٹینسز ہیں، ایزی گوئنگ ہیں۔ ون آف دا فرسٹ پیپل آئی میٹ واز جو فریڈا۔ آئی first met Joe standing in a line at the bookstore. I was having a difficult time finding the books for the English classes. I was taking my first semester here. He not only helped me find my books, but he also gave me some good advice on where to get tutorial help on campus and where I could find some good restaurants. We have become better friends since then, and he has been so helpful in answering any questions I have about going to school in the US and about American culture. If I had not met Joe that day, I might still be looking for the right books for my classes. تو بیٹے دیکھیں یہ جو فارمیشن ہے، اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک مثال کیوں لی گئی ہے اونلی۔ ابھی اس کے 2 فرینڈز رہتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی کچھ اسی طرح کی ڈیٹیل جو ہے وہ اگلے باڈی پیراگرافس میں دی جا سکتی ہے
कैन बी। तो ये देखें, अभी एक पैराग्राफ के अंदर देखें कैसे टॉपिक सेंटेंस अनाउंस किया गया है। वन ऑफ, हमें पहले दिलचस्पी है कि हम अब वो जो 3 दोस्त उसने कहा था ना कि जिन्होंने मेरी ज़िंदगी संवारी, मेरी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर डाला, अब हम जाने कि ये तीनों हैं कौन। तो अब देखें पहला जुमला पैराग्राफ का, वन ऑफ द फर्स्ट पीपल आई मेट वाज जो फरीडा। अब हमें पता चल गया कि उसका जो पहला बंदा जो दोस्तों से मिला जिसने उसकी ज़िंदगी को मुतासर किया वो जो था। ये हमारा टॉपिक सेंटेंस कहलाएगा। अब आगे जो डिटेल्स हैं जो को हेल्प को और उसके बारे में हमें मालूमात देती हैं, वो दरमियान में सारी जो है वो एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए और ये एक वाक़े के ज़रिए जो है वो कोट कर दी गई हैं। और इसके बाद जो है इनको हम कहेंगे कि ये हमारे सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं सारे के सारे, जो हमारे टॉपिक सेंटेंस को क्लियर कर रहे हैं। और फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस देखें जो बहुत ज़ोरदार तरीके से बंद किया गया है और जज्बाती जुमला जैसे कहते हैं, क्योंकि ये ज़ाती ऐसे है, पर्सनल ऐसे हैं। तो देखें कि अगर मेरी मुलाकात जो से ना होती उस दिन, तो शायद आज भी मैं मुख्तलिफ़ बुक स्टोर्स के सामने खड़ा होकर वो जो मुतलका किताबें हैं, रेलिवेंट बुक्स अपने सेमेस्टर्स की, वो ढूंढ रहा होता। मुझे ये नहीं पता ना चलता, एम्बिग्विटी बरकरार रहती, मुझे वे आउट ना मिलता, मेरी मदद करने वाला चूँकि कोई ना होता। तो दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ हाउ टू राइट बॉडी पैराग्राफ्स। तो फिर आगे जो 2 दोस्त रहते हैं उनके बारे में जो है वो मज़ीद 2, 3, 4 पैराग्राफ जो है वो लिखे जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्सनल essay. Summary of the main ideas. The significance of the kindness that these 3 people showed me and the impact that it has made on my life during my experience as an international student at State University cannot be underestimated. देखिए ये अब हमने वो जो ऊपर जो कुछ भी बातें की हैं उनको एक लफ्ज़ में काइंडनेस में समो दिया है कि ये जो तीनों दोस्त थे जिनके बारे में हमने दरमियान में 2, 3, 4 पैराग्राफ लिखे हैं, उनकी मेहरबानियों का जिक्र किया है। ये उनकी जो मोहब्बत थी, काइंडनेस थी, शफ़क़त थी, वो मेरे लिए एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा। तो ये इसको हम कहेंगे कि ये इसको समराइज़ करने का तरीका है। इसके बाद देखें, आई विल नेवर फॉरगेट देयर फ्रेंडशिप। ये इसे कहते हैं कि ये आप कोई सजेशन दे रहे हैं, रेजोल्यूशन पेश कर रहे हैं, कोई आप कंक्लूड कर रहे हैं अपना ओवरऑल इम्प्रेशन पूरे ऐसे का। तो ये उस तरह से जुमले को शुरू किया गया है कि मैं कभी भी भूल नहीं पाऊँगा। एंड विल रिमेंबर देयर एग्जाम्पल्स ऑफ काइंडनेस टू मी वट एवर वैन एवर आई इनकाउंटर अदर फॉरनर्स इन माई कंट्री। तो ये बेटे एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए जो है वो हमें इसके मुख्तलिफ़ जो पोर्शन हैं उन्हें बनाने का सलीका क्या है, किस तरतीब से बनाते हैं, बेहद छोटी मिसाल के ज़रिए हमें ये एलेबोरेट करने की कोशिश की गई है यहाँ। डियर स्टूडेंट्स, आवर डिस्कशन ऑन द टॉपिक concludes here. Thank you very much for participating in today's session. Inshallah, see you in the next session very soon. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye. Thank you very much again.